नमस्कार पिला माने केमती अच्छो आशा करुच्ची समस्ते भल थिबो मु आपणकर श्रीधर सार आज मु आपण माननकु द गोल्डन टच विषयटी पढेबी +2 फर्स्ट ईयर पाई। तो पिला माने विषय वस्तुटी को पढेबा पूर्वरु मु आपण माननकु आपणकर कर्तव्य कथा मने पके देबी। तो पिला माने तमानकर कर्तव्य कोन तमानकर कर्तव्य होची वीडियोटी को लाइक करिबा, जदी हृदयरु भलो लागे गोटे लाइक कर दबो, आउ शेयर करबा पाई तो कहिबी जदी हृदयरु भलो लागू किबे न लागू निज सांग मानकु शेयर करिवो। ता सहित चैनल रे जदी नुआ अछ ताले सब्सक्राइब टिके कर दबो, बुझि पारलो। तो चलो देर न करी विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा। देखो द गोल्डन टच लेखक होउचंती नाथानिएल हथन। कोन रे नाथानिएल हथन। इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर लेखकंकर परिचय भी जानि नेबा। देखो नाथानिएल हथन जुलाई 4 1804 मे 19 1864 अर्थात नाथानिएल हथन जे जो लेखक अछंती तांको जन्म होउची 1804 जुलाई 4 तारिख दिन एवं तांकर मृत्यु होउची 1864 मे 19 तारिख दिन। इज एन अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जणे अमेरिकीय उपन्यासकार एवं क्षुद्र गल्प लेखक। बुझी पारिलो ये जने कोन थिले उपन्यासक एवं छोट गल्प लेखक। His themes often center on the inherent evil and sin of humanity। तांकर लेखा गुड़िक को उपरे थिला बा काहाकू केंद्र करी से तांको लेखा गुड़िक लेखुथिले आमे देखिबा। देखो कोन कहूची तांकर विषय वस्तु कहार नाथानिएल हथनकर जो विषय वस्तु थिला प्रायतः अंतर्निहित मंदता एवं मानवतार पाप उपरे केंद्रित। बुझी पारिलो ना। तो आगो को कौन कहूची देखो एंड हिज वर्क्स हैव मोरल मेसेज एंड डीप साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अर्थात कौन कहूची एवं तांको रचना रे नैतिक वार्ता ए जो मोरल मेसेज माने नैतिक वार्ता को से तांको लेखा माध्यम रे दउथिले। जेमति कि तो माने ओडिया पुस्तक पढिला समय रे फकीर मोहन सेनापति को जेतेबे पढुछो एवं आमर जो व्यास कवि फकीर मोहन उत्कलमणि गोपबंधुंकर जो कविता गुड़िक पढ़ुछ से जो वार्ता कविता तुमको +2 ओडिया बही रे अच्छी है ना जो साहित्य ज्योति पुस्तक रे। तो वार्ता कविता तुम्हें पढ़ुछ किंबा तुमने जितेबाला बंदीर विरह व्याथा पढ़ुछ तो सेई भलिया ये से जो मेसेज दौरान कविता कौन कवि कौन लिखा चाहे से गोटा मेसेज देवाई चाहे से भलिया ये तांकर ए जो नाथानिएल हथन तांकर लेखा माध्यम रे से समाज को को वार्ता देउछंती से विषय रे उल्लेख अछि। आशा करुची बुझी पारथुबो ठीक मझिरे मझिरे मु आशा करुची बुझी पारथुबो कहि देबी है ना। आगो को देखो नैतिक वार्ता एवं गभीर मनस्तात्विक जटिलता रहिछि एवं डीप साइकोलॉजिकल माने साइकोलॉजी माने कोन मनस्तात्विक माने जटिलता रहिछि कहा लेखा रे ए नाथानिएल हथन को लेखा रे। चलो यूनिट 1 अर्थात वार्म अप को भी देखि नेबा। कौन पाइना तुम्हें वार्म अप रु ही पढ़िबो आउ जते तुमनकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें डेवलप करिवो तुम्हें सेते लिखि पारिबो। ए जे उड़िया मीडियम स्टूडेंट तुमनकु रीडिंग जेते हेई पारे सेते करबा पई पड़िबो। ताहले जेते बेले तुम्हें आगो को अपर क्लास को जीवो अर्थात +3 रे पढ़िबो से समय रे तुमनकु प्रॉब्लम हबो नाही। से आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो जे कोन सिस्टम रो माने छुआ आइताओ है ना। देखो ह्यूमन बीइंग्स हैव फैसिनेशन फॉर गॉड। तो मैंने जानिथबो सुनार रेट जो हैला माने केते 1.5 लक्ष रु भी पार हे जाइतिला नहीं। तो से भलिया आमे सुना गहना प्रति आसक्ति मनोभाव रखिता माने लोभ है ना। तो से भलिया एठी कहूची मनुष्यर सुना प्रति आकर्षण अछि अर्थात मनीष सुना पाइबा पई चेष्टा करथै। जहा पाखरे पैसा से हातरे बळा कानरे कानफुल माने पुओ छुआ कथा कहू नहीं जो झियो छुआ कथा कहू है ना। देखो कानफुल तो अनयूजुअल ग्रीड फॉर गॉड इनवाइट्स सोरो अर्थात तमे निजे कोहरे तमाने जेताळे इतिहास पढुछ माने मु टिके टिके तमानकु विभिन्न प्रकार उदाहरण देई बुझेइबी है ना। तमाने जेताळे इतिहास पढुछ सेतेबेले गौतम बुद्ध कोन कहउछंती कि कामना ही दुखर कारण से भलिया एठी कहला अनयूजुअल ग्रीड फॉर गॉड इनवाइट्स सोरो अर्थात एठारे कहूची
ଦେଖ ସୁନା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଲୋଭ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେଉଁ ସୁନା ପ୍ରତି ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଲେଖକ ମାନେ ଏଠାରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଲୋଭ ଥାଏ ନା, ସେଟା କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ କହିଲ? ସ୍ୱାଗତ ତ ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍, ସେ ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଟା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନୁହେଁ କି? Hawthorne's story, The Golden Touch, narrates the misery of a legendary king who suffered for his desire to amass gold. ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଥର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯିଏ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ହଥର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠାରେ କାହାଣୀଟି ଅଛି, ସେ ହଥର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍, ଏଟା ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି କି ବୁଝିପାରିଥିବ। ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ and note how King Midas was obsessed with the yellow metal. कौन कहला रे? कौची पाठर निम्नलिखित एककକୁ पढ़। जो पाठटी दिया जाइछि तळे जो यूनिट दिया जाइछि ताकू पढ़ एवं देखो एवं ध्यान दियो जे मिदास किपरि हळदिया धातु गोल्ड केमती हळदिया कलर ना, गोल्डटा केमती थाए? हळदिया कलर थाए। हळदिया धातु प्रति आकर्षित होइथिले। बुझी पारिलो? वार्म अप पूरा बुझी पारिलो? चलो आगु पढ़िबा। देखो द टेक्स्ट लॉन्ग एगो माने कौन कहूँ? बहुत दिन पूर्वे। लॉन्ग एगो माने कौन? बहुत दिन पूर्वे। देयर लिव्ड ए वेरी रिच मैन कॉल्ड मिदास। जड़े अत्यंत धनशाली व्यक्ति रहुथिले जहांको ना कौन थिला? किंग मिदास। बुझी पारिलो? बिसाइड बीइंग रिच ही वाज ए किंग। धनी हेबा सत्ते माने धनी हेबा सहित सीए कौन? जड़े राजा मध्य थिले। एंड ही हैड लिटिल डॉटर कॉल्ड मेरीगोल्ड। तांकर गोटे छोटिया झीलटिए थिला जहार ना थिला मेरीगोल्ड। ए मेरीगोल्ड बिस्कुट नुहे, मेरीगोल्ड माने एटारे जड़े झीर ना दिखाई नले मेरीगोल्ड बिस्कुट भाग्य है। आग को देख किंग मिदास लव्ड गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया रे जहा भी जिनस थिला ताठू अधिक किंग मिदास कौ जिनसटा को भल पाउथिले? सुना को, है ना? राजा मिदास दुनियार अन्य जेकोसी जिनिस अपेक्षा सुना को अधिक भल पाउथिले। ताल तो मानक मनर प्रश्न आसुथिबो जे सर तांकर जो छोटिया झीलटिए थिला आपण कहिले ताले से तांको झील को कोन भल पाउ नथिले? ताकू भी बहुत भल पाउथिले। सुना ठू भी बेसी ता झील को भल पाउथिले। ता पई से सुना रखिबा पई चेष्टा करिथिले, है ना? ही लाइक्ड बिगिन ए किंग। देखो ही लाइक्ड बीइंग ए किंग chiefly because he loved his golden crown. He loved his daughter dearly too, and the more he loved her, the more gold he wanted for her sake. कौन कहिला? देखो से कहूची कि से राजा हेबाकू पसंद करुथिले। से राजा हेबाकू पसंद करथिले कोन पई? कारण सुनार मुकुटटी आसीबो, तेणु से राजा हेबा पई कोन पसंद करिसंती। बुझि पारिलो? से राजा हेबाकू पसंद करुथिले मुख्यतः कारण से तांकर सुना मुकुट को भल पाउथिले। से राजा हवा पई पसंद काहेकि करछंती? कारण से तांकर जो सुना मुकुटटी अछि से सुना मुकुट को पसंद करुथिले। ताले एटा हला कारण, तेणुकरी से राजा हवा पई चाहिचंती नहीं। देखो से तांको झियो को मध्य बहुत भल पाउथिले। तांको जो मेरीगोल्ड नामक झियो थिला, माने बिस्कुट नुहे ना, मेरीगोल्ड नामक जो झियो थिला ताकू मध्य बहुत भल पाउथिले। ता सहित एवं से तांकू जेते अधिक भल पाउथिले माने तांको झियो को से जेते अधिक भल पाउथिले तांको पई माने तांको झियोंको पई से अधिक सुना चाहुथिले। तांको झियो को जेते अधिक भल पाउथिले से सेते अधिक सुना चाहुथिले आ तांको झियो पई से सुना चाहुथिले। बुझी पारिलो? चलो आगो को देखो। When King Midas saw the golden light of the sun at evening, दिने संध्यारे कौन हेची? देखो जेतेबेले राजा मिदास संध्या समय सूर्यर सुना आलोक देखिले, जेतेबेले सूर्य अस्त जाउथांती तो माने पढ़िथिबो बंदीर विरह व्यथारे माने ओडिया बही रे जो छुआ भलो से पाठ पढुथिबो से तो पढ़िथिबो, है ना? आ जे न पढुथिबो आ ता पई मु कोन कहिबि, हैला ना? तो जेतेबेले राजा मिदास
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତି ବହୁତ ମାନେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଚମକି ଉଠିଥାଏ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚମକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଏକଦମ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ହି ୱିଶ୍ ଇଟ୍ କୁଲ୍ ଟର୍ନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟୁ ରିଏଲ୍ ଗଡ୍ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ସତରେ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାନ୍ତା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତା ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମିଦାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖ when marigold came to him ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି him with a bunch of sweet yellow flowers he would say ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ if they were as golden as they look they would be worth picking even the rose in his garden did not please him any more ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଏ ରାଜା ମିଦାସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଛି କାହା କିଙ୍ଗ ମିଦାସଙ୍କର ଯେ ଯଦି ସବୁକିଛି ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାନ୍ତା ତ ଏ ସମୟରେ ସେ ଦେଖ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଏହା ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମିଠା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ମାନେ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମିଠା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନେଇକି ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମିଠା ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ସୁନା ହୋଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡ କିଛି ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଗୁଚ୍ଛ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ସୁନା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଛୁଇଁବା ବା ତୋଳିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ସେ ସୁନାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୁନାକୁ ଯେ ସେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସୁନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ତୋଳିବା ବା ଛୁଇଁବା କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁନଥିଲା ଦେଖରେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ସୁନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ସୁନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଦେଖ ସୁନାକୁ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଚାଲ ଆଗକୁ ପଢିବା ଦ largest and sweetest and most beautiful rose ever seen because they were not made of gold ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ and sweetest ମାନେ ମଧୁର and most beautiful ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଦେଖ ରୋଜ୍ ଏଭର ସିନ୍ ସିଏ ସୁନା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତେଣୁକିନି ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁନାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦୁନିଆର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁନାର ହୋଇଥାନ୍ତା ମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାନ୍ତା ବିକଜ ଦେ ୱେଆର୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ସେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଲାପକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନେଇକିନା କିଛି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସିଏ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟିଏ ସୁନା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା and although the king was very fond of music in his youth ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ the only music he loved now was the sound of gold coin କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ କେବଳ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ପକେଇବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର କେବଳ ସିଏ ସୁନା କଏନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ
ପାଉଥିଲେ ୱାନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏନଦର। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନା ମାନେ ସୁନା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର ଟୁ ଟଚ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଦେଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶେଷରେ ମାନେ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଶେଷରେ ରାଜା ମିଦାସ ସୁନା ନଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେ ରାଜା ମିଦାସ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସୁନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ବା ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ he used to go down to a secret room under his palace where he kept his precious store. He would let himself in and count his gold pieces. He would hold the bars of gold and admire his gold cups and plates until he could hardly bear to leave them. कौन कहूची देखो राजा मिदास आमे पढ़िलु कि राजा मिदास सेई जिनसकु छुईबा पई भलो पाउथिले जो गुडा सुनारे प्रस्तुत हेइतिला एवं सेई वस्तु कि से छुईबा पई भलो पाउ नथिले जो गुडा सुनारे तयारी हेइनो थिला। तो शेषरे कोण हेइची देखो तांकर एक सिक्रेट रूम थिला कार राजा मिदास करो। देखो से तांको जो प्रासाद तोळे माने तांकर जो प्रासाद कहले तांकर जो अंटारिका तोळे थिबा एक गुप्त कोठरी को जाउथिले जोठारे से तांकर मूल्यवान भंडार रखुथिले। मूल्यवान भंडार माने तो माने जानथिबो राजा जो बड़ बड़ राजा माने थांती तांकर सुना गहना एवं अन्यान्य जो माने जिंस होइगला से जिंस रखिबा पई तांकर गोटे सिक्रेट रूम थाए। तो सेही बढिया राजा मिदास करो गोटे कोन सिक्रेट रूम अछि जोठी से तांकर समस्त सुना एवं धन संपत्ति जो मूल्यवान धन संपत्ति को से कौन रखिछंती भंडार को रखुथिले। से निजकू भीतर को छाड़ी देउथिले अर्थात से निजकू माने सेही अर्थात से सिक्रेट रूम को जाउथिले एवं तांकर सुना खंड गुडी को गणुथिले। सेटा जाई किना से कोन करूथिले तांकर सुना खंड गुडी को से गणुथिले। से सुनारो जो माने जो सुनारो जो अछि बाड़ गुडी को धरी रखुथिले एवं तांकर सुना कप एवं प्लेट गुडी को प्रशंसा करथिले। से जो तांको सिक्रेट रूम रे सुना कप बा सुना जो प्लेट रखिथिले से गुडी को से प्रशंसा करथिले। बा केते सुंदर हेइची ए सुना प्लेट टिए बा केते सुंदर हेइची ए सुना कप टिए ता सहित देखो प्रशंसा करथिले जे पर्यंत से गुडी को छाड़ीबा को माने से जिनस जो जिनस गुडा से रखिथिले से जिनस गुडा को से धरि रखुथिले एवं से जिनस को छाड़ीबा पई से पसंद ही न करथिले। एठी अंटिल ही कुड हार्डली बियर टू लीव देम माने से रूम को गला परे तांको सिक्रेट रूम को से जिनस को से छाड़ीबा पई पसंद करू नथिले। छाड़ीबा पई माने कोन से धरि रखुथिले से गुडा को आउ किछ। Now in those days a great many wonderful things used to happen just as they today है ना they do today। देखो कौन हेइची वर्तमान सही दिन गुड़िकरे आज परी अनेक आश्चर्यजनक घटना घटुथिला। तो तापरे कौन हला देखो one morning King Midas was in his treasury room when he noticed that the sun was shining into the room more brightly than usual. Not only that, but a stranger stood there, smiling at him in the light of the sunbeam. कौन हेइची देखो से जो माने किंग मिदास सुना को तो बहुत भलो पाउथिले। से जेतेबेले तांको सिक्रेट रूम को जाउथिले से सिक्रेट रूम को जाई तांकर सुना प्लेट सुना कप को धरि रखुथिले एवं ताकू छाड़ीबा पई तांको मन ही बळु नथिला तांको मन ही हेउ न थिला है ना। तापरे कोन हेची देखो दिने कौन हेची गोटिए सकाळे राजा मिदास तांकू सुना देखिबा पई मन हितबो है ना। राजा मिदास कोन कले तांकर जो सिक्रेट रूम थिला से सिक्रेट रूम को से गले। तो सेते बेले कोन हेची से देखिबा को पाइले जे सूर्य अन्य दिन ठारू से दिन प्रखर उज्जवल भावरे कोन तांकर किरण वितरण करूछंती। तो से तांकर जो सूर्यंकर किरण है ना तांकर जो सिक्रेट रूम थिला कहार सिक्रेट रूम किंग मिदास करो से सिक्रेट रूम को मध्य प्रवेश कर जाउची।
তো এই সময় কোণ হয়েছি দেখ তো সে সেঠারে জনে তা সহিত জনে অজনা ব্যক্তিଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ମିଦାସକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗକୁ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ in as usual and so he guessed that his visitor was no ordinary person। କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭିତର ପଟୁ ନିଜକୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ମୋତେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ନିହାତି ରୂପରେ ଜଣେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେଇଥିବେ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଲୁକ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ପିସେସ୍ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ କାଉଣ୍ଟିଂ ୟୁ ସିମ୍ ଟୁ ବି ଏ ଭେରି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହି ସେଡ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଜଣା ଲୋକଟି ରାଜା ଗଣୁଥିବା ସୁନା ଖଣ୍ଡିକକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଅଜଣା ଲୋକଟି ଥିଲେ ସିଏ ରାଜା ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ସେ ସୁନା ଖଣ୍ଡିକକୁ ଗଣୁଥିଲେ ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। କିଙ୍ଗ ମିଦାସକୁ ସେ ଯୋଉ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଗୁଛି ମହାଶୟ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ ବୋଧେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟେକେନ୍ ମି ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଟୁ collect this gold said king midas if I could live 1,000 years I might have time to get rich। ତାପରେ ଦେଖ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ମହାଶୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏ ଯେଉଁ ସୁନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମହାଶୟ ଏ ସୁନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ରାଜା ମିଦାସ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥାନ୍ତା। ଇଏ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁନା କ'ଣ ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣର ସୁନା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକଠା କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଆରେ ମଣିଷ ପରା ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ମଣିଷ କ'ଣ ଅଳ୍ପରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୁଏ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ ଭରିକିନା ଗୋଟେ ମାନେ ପଇସାର ଏକଦମ ପୁରା RBIକୁ ନେଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ନା ମଣିଷକୁ ତଥାପି ସେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ କହିବା ଆହୁରି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପୋଜ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୁମକୁ ହଠାତ୍ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ତମ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କହିଲ ସତ କହିବ ମନରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆହୁରି କିଛି ଦୂର ଯାଉଛ ଯଦି ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କହିଲ ଆରେ ୟାର ଯଦି 200 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା ଯାଇକିନା ହୋଟେଲରେ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାତ ନାହିଁ ରସଗୁଲ୍ଲା ହେଲା ରସଗୁଲ୍ଲା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲ ତାହେଲେ ମନରେ ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥିଲେ କେତେ ମଜା ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମନରେ ଆସେ। ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଲୋଭ ତାକୁ ଯେତେ ମିଳିବ ସେ ପୁଣି ସେତେ ଖୋଜିବ ମଣିଷ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପରିତୃପ୍ତ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଆସ୍କ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଅଜଣା ଲୋକଟି ପଚାରିଲେ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଇଏ ପୁଣି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ତମେ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଲି ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ପାଇବ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ 200 ପାଇଲେ 500 ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ 500 ପାଇଲେ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହେ ନା। ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି
ହଁ ୱାଣ୍ଟ ମିଦାସ ଥଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ମିଦାସ ଟିକେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଚାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହି ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ହ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର୍ସ ମିଦାସ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେହି ଅଜଣା ଲୋକଟି ଜଣେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିନେବି ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆଉ ହେଲା ଏଇ ତ ମାନେ ଦେଖ ବରଦାନ ମାଗିନେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି I am tired of collecting my richness so slowly he said I wish everything I touch could be turned into gold ये पुणी देखो इच्छा जागृत कर देइछंती कौन कहउछंती रे ମୁଁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ଏଟା ଟାୟାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଟାୟାର୍ଡ ପଢି ଦେଇଥିଲି ସରି ପିଲାମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ଟିକେ ପଢି ଦେଇଥିଲି ନା ଟାୟାର୍ଡ है ना देखो I wish everything I touch could be turned into gold ये पुणी कौन कहउची देखो ये कहउचंती ମୁଁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ସେ କହିଲେ କେ କହିଲେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ ये कहउचंती ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ସୁନାରେ କ'ଣ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ ବୁଝି ପାରିଲ रे ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହା ଯାଉଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟଚ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୟୁ ଓଲ୍ଡ ନେଭର ରିଗ୍ରେଟ ଇଟ୍ ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅଜଣା ଲୋକଟି ଚିତ୍କାର କଲେ କହିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟଚ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି ହେ ନା ଚିତ୍କାର କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ୟୁ ଓଲ୍ଡ ନେଭର ରିଗ୍ରେଟ ଇଟ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲି ନା ମୁଁ ନୁହେଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ ତମର ହବ ନାହିଁ ଦେଖ ଆଗକୁ ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ हाउ कुड आई रिग्रेट सच ए थिंग या पुणी कहते से कहती ना माने विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना से भलिया तांकर हेची देखो एपरी एक कथा पाई मु काहे की अनुताप करबी आपण मते आशीर्वाद देबे मु जो जिंस को छुई देबी से जिंस सुनारे रूपांतरित हो जिवो बा सुनारे परिणत हो जिवो ताले मु काहे की अनुताप करबी आ अनुताप करिवा भलिया कथा ही नहीं तो मु अनुताप करबी काहे की ए भलिया से कहउचंती तापरे देखो से कहउचंती इट वुड गिव मी परफेक्ट हैप्पीनेस एट लास्ट मिदास कहिले यह शेषरे मते संपूर्ण खुशी देव मु बहुत खुशी हेबी आपन जदि मते ए आशीर्वादटा दे दियंती ताले मु अत्यंत खुशी हे जिबी नहीं आगो को देखो वेरी वेल बहुत भलो कहउचंती से अजଣା व्यक्ति जनक देन द स्ट्रेंजर सेड एज ही टर्न टू गो tomorrow at sunrise you will find that you have the golden touch the light of the sunbeam brightened so vividly that Midas closed his eyes when he opened them again the stranger had gone देखो कौन कहूची बहुत भलो तेबे अजଣା लोकटी जीवाकू बुली पड़ी कहिले माने से जो आसीचंती से जीवा पई बुली पड़ीचंती है ना आसंता काली सूर्योदय समय तुम्हें देखिबो जे तुमर सुवर्ण स्पर्श तुमको मिल जाइथिबो अर्थात राजा मिदास को कहउचंती कि आसंता काली तुम्हें देखिबो कि तुमको जो तुमर इच्छा जो अच्छी कि कौन सी जिनस को तुम छुई देला परे जो सुनारे रूपांतरित हो जिवो बा सुनारे परिणत हो जिवो सेटा तुमर आसंता काली पूर्ण हेई जिवो बोली किना से कहिले तापरे सूर्य किरण आलोक एते स्पष्ट बा उज्जवल हो गला जे मिदास आउ तांको निजस्व आखिरे देखि पारिले नाही जेते बेले से आखि खोली जंती पुणी तोरे से समय रे से व्यक्ति जनक अर्थात से अजଣା व्यक्ति जनक आउ सेठारे नाहांती बुझी पारिलो है ना देखो द गोल्डन टच तमे कोन बुझिलो विषय वस्तुटी को पढ़ी किना भलो भाबरे दी तीन थर पढ़ी दबो प्रथम तो थरे पढ़िबो तापरे दी थर तापरे तीन थर पढ़ी देला परे बुझिबा पई चेष्टा करिवो मु गोटे ओडिया रो मीनिंग इंग्लिश रो समस्त वर्ड रो मीनिंग